بكم. حبيت اليوم نعمل لكم une séance un peu spéciale où on va voir comment يعني extraire surtout les données اللي موجودين disponibles على la plateforme de OpenStreetMap. Alors juste نعمل un petit rappel pour OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un site internet. Site internet اللي فيه représentation cartographique ensemble du globe. يعني tous ces ce que vous voyez هما à la base ce sont des données vectorielles يعني مصورين خطوط des vecteurs، لكن احنا لهنا نراوها on dirait photo يعني عبارة raster alors que هما في الأصل vecteurs. Donc احنا on va essayer d'extraire l'ensemble de ces données هذوما les données هذوما و يعني فما des étapes يتعملوا pour pouvoir les manipuler, les modifier les couleurs, نعملوا classification etc. Donc نرجعوا للQGIS نتاعنا. Donc فما deux extensions يلزموا يكونوا موجودين pour pouvoir travailler. Donc l'extension الأولانية alors اسمها Open Player Plugin هذايا. Donc أنا عندي installé sinon اللي ماهوش installé juste يلوج عليها لهنا في البار de recherche حط Open Layers Plugin il installe. La deuxième extension اللي هي مهمة اللي هي اسمها Quick OSM. Alors OSM يعني OpenStreetMap. Donc Quick donc كيف يلو يحط هنا juste يكتب هنا Quick OSM ويحط يحط installer. Donc une fois on a installé notre travail, nos extensions, on peut commencer notre travail. Donc نمشيو أول حاجة الانترنت بعد open layers نمشيو OpenStreetMap. Donc تجيني bien sûr لهنا tout le globe toute la carte. تلاحظوا إلى لهنا la projection c'est pas la projection اللي نخدموا بها احنا اللي هي Lambert. donc لهنا لازم نحاولوا البروجيكسيون سواء نخدموا projection UTM zone 32 nord هذيا والا باش نقعد في نفس اللوجيك اللي خدمت بها لي زونسيان فيديو. دونك باش نقعد ديما نخدم بكارتاج نورث تونيزي. حاجه بيان سور tout d'abord je vais enregistrer mon projet. Donc enregistrer sous. Donc bien sûr انا حضرت un dossier donc je vais l'appeler déjà enregistrer. alors كما تلاحظوا لهنا اللي يجيكم الفوتو تجيكم raster. Donc, ce que vous voyez sous forme de photos, d'images. Ce ne sont pas des fichiers vectoriels. Donc, أول حاجة نختار الزون ديتيود نتاعي قلنا. Alors, ساعات تصير لي مشاكل نتاع connexion. Donc, je peux faire نعمل une capture d'écran géoréférencée pour pouvoir travailler. Donc, projet exporter. Projet exporter, exporter la carte au format image. Donc là, je vais dessiner l'étendue نتاعي اللي نحب نخدمه. donc نقول باش نخدم على الزون هذيا هكا على الزون هذه. alors لهنا باش نختار alors ليشيل نخليها كيما هي. نختار لهنا la résolution. Bien sûr, la résolution, je vais enregistrer sous format JPEG. OSM. Alors, OSM, déjà. Enregistrer. Bien. Alors, par la suite, je vais importer cette photo. Donc, je vais importer la photo. Importer les photos ADK, ajouter et ajouter. Donc là, bien sûr, je dois choisir la projection entière. OK, fermé. Bien, donc vous voyez, les تصويرة جاتني في بلاصتها، لكن bien sûr هنا la résolution أضعف. علاش؟ خاطر الكاليتي نتاع الفلو نتاع الOSM bien sûr أقوى. donc هنا الكاليتي باش تجي خير. وهي لهنا تراو كاليتي خير
لكنها مربوطة bien sûr بالconnexion bien sûr. Donc l'année تنجموا تخدموا بها من غير connexion, sans connexion. Alors je vais travailler maintenant sur l'étendue de cette image. Alors pour cela je vais créer un cadre. Donc pour cela نمشي لشير فايل. Donc je vais l'appeler cadre. Donc ici je choisis la santé. Donc je vais créer un nouveau dossier نسميه شير فايل. هنا باش نحطوا لي شير فايل نتاعي. Donc là نسميه cadre. Enregistrer, نخلي البروجيكسيون كما هي. type de géométrie ici polygone. Donc هذا ما عندي ما نزيد فيه. Donc ok. Donc je vais dessiner ce cadre. Donc là نجمو soit je dessine avec l'outil de هذا, donc celui-là, ajouter des entités, ou bien نمشي لهنا les données اللي موجودين dans le clic droit, numérisation de forme, oui. Donc clic droit, numérisation de forme. On va mettre des formes régulières, c'est très simple. On a un premier point ici, un deuxième point ici, on a tout simplement j'ai un carré ou bien un rectangle. Un clic droit, OK. Bien. Donc par la suite, j'enregistre, je mets le mode édition et un remplissage transparent. Le cadre en noir, le contour très appliqué, OK. Donc tous les éléments, les petits savoirs, ont besoin de à l'intérieur de ce cadre. Mais si on examine notre carte, donc je vais faire tous les éléments, tout ce qui est linéaire, c'est-à-dire les routes, la voie ferrée. On va trouver aussi les différents types de routes ici, les routes de quartier, etc. On va voir les points. Alors les points qui correspondent à des emplacements ponctuels, par exemple la poste, le bureau de poste, etc. On va voir ici les points. Alors ça c'est clinique, donc ça c'est avec kiosque, station-service, الحرس الوطني, la protection civile, donc tout ce qui est, alors ici c'est une mosquée, ça c'est une église apparemment, donc tout ce qui est emplacement, on observe avec des points. Alors on va trouver aussi les éléments de surface, les forêts par exemple, le bâti, etc. Bien. Donc نرجع للكارت نتاعنا. Donc maintenant on va extraire. Donc احنا كنا يعني قبل كنا شنو نعملوا, on va ajouter une couche نتاع les routes ونبداو نصوروا في les routes نتاعنا, on vectorise toutes les routes وبعد نعملوا classement, etc. Donc OSM, donc l'OpenStreetMap يعطينا الفرصة أن on peut extraire automatiquement toutes ces données. Ben, si on commence par les routes, donc قبل كل شيء لازمنا نشوفوا la signification de la légende. خاطر l'OSM ما فيش légende هنا, légende وين نلقاوها لهنا. نلقاو لهنا ليجوند في السيت, يعني في سيت انترنت. دونك لهنا باش نلقاو لا ليجوند. دونك لهنا tous les symboles, toutes les couleurs, etc. Donc لهنا لا ليجوند. Alors باش نجمو bien sûr نشوفوا les données هذوكم plus en détail. Donc نمشيو sur internet, نمشيو sur ce site. Donc اسمه wiki-openstreetmap.org. On va trouver tous les symboles. Donc, tous les symboles. Alors, par exemple, tout ce qui est symbole, il y a les points, les lignes et, donc, il y a les lignes, toutes les lignes, ou il y a areas, il y a tout ce qui est zonal. Vous voyez, tout ce qui est zonal. Par exemple, la CARE, c'est le symbole, donc, wood, c'est-à-dire forêt, natural wood, c'est-à-dire forêt, etc. Donc, il y a les symboles de tout ce qui est forêt, avec les différentes catégories. Donc, le natural, sand, etc. On a tout ce qui est sapra et zone humide, etc.
Bien. On va revenir par la suite à toutes ces données. Ben. Alors, nous avons les lignes, les يهمونا pour le moment. Donc, là, qu'est-ce qu'on va trouver? باش نلقاو tout ce qui est le couleur نتاعو هكا, tout ce qui est symbole نتاعو هكا, tout ce qui est la ligne de cette manière, c'est-à-dire motorway. Motorway يعني autoroute. Si كان نرجعوا للسيت نتاعنا, donc les autoroutes, si on examine les autoroutes, donc on va trouver effectivement que signification, la représentation نتاعو, ça correspond à ce symbole. Vous voyez? Ainsi de suite. Ben, donc, نرجعوا للكارت نتاعنا. Alors, il faut activer bien sûr OpenStreetMap. Alors, بعد نمشيو الكويك OSM. Donc, نعملوا كليك كويك OSM. Alors, احنا حاشتنا باللي روت. Donc, لي روت نتاعنا كان نرجعوا للسامبول للسيت نتاعنا ici. واش نلقاو فيه هاي واي. Donc, نلقاو فيه هاي واي. Donc, toutes les routes اللي موجودين في الباز دو دوني نتاع OSM اسمه هاي واي. Alors, le colonne, il y a highway, il y a plusieurs types. Donc, il y a les types. Donc, motorway, autoroute, les liaisons, les autoroutes, etc. Les rocades, les primary, يعني route nationale. Alors, secondary, ça correspond في تصنيف الطرقات في تونس aux routes régionales. كيف tertiary, يعني les routes locales non classifiées. Alors, résidentielles, c'est-à-dire toutes les routes de quartier, de résidence, les routes résidentielles de quartier, etc. etc. Bien. Donc, أول حاجة يلزمنا نلوجوا عليها c'est highway. Donc, نمشيو لهنا. Très bien. Très bien. Donc, les clés نتاعنا, on va chercher highway. Donc, highway. هكا. إذا كان أنا حاشي je veux مثلا juste نحط les autoroutes. Donc, لهنا كي نحط highway, donc toutes les catégories يطلعوا لنا اللي هما disponibles اللي مش بالضروره correspondent à notre terrain d'étude. Donc اذا كان حاشي جوست باللوتوروت نحط موتور واي, لكن انا نحب جو فو توت لي كاتيجوري نهبطهم. دونك نخليها فارغه. الوغ نمشي دون اون فا باش نحصر اون فا ليميتي لومبريز نتاعنا, سينو يبا بروندر توت يعني توت لي روت نتاع الجلوب اونتي. لا, انا حاجتي في جوست في الزون ديتود نتاعي. دونك نقولوا امبريز دون كوش, ونحطوا وين الكوش سي كادر. هكذا صورت الكادر انا. دونك كادر واضح. وبعد نقول له دونك لهنا في الافونسي حاشي جوست باللي ليني. دونك نحي لي لي بوين, ونحي لي لي بوليغون, لي ملتي بوليغون, خلي لي لي ليني اي لي ملتي بوليغون. سي كلير. دونك هاي واي كادر, لومبريز دو كادر اللي صورناه هنا, ونقولوا حاشي جوست هبط لي لي ليني اي لي ملتي ليني. بعد نقول له exécuter la requête. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, bien sûr, il va. Donc, il a trouvé une seule couche, il fait les routes. Donc, je peux fermer. Donc, là, toutes les routes, vous voyez? Toutes les routes. Donc, ça m'évite. Bien sûr, علاش انا وقت اللي صورت المره الاولى قلت لي قداشها مستويه مسيو الوحده الكارت. نو ان فيت جي هبطهم من السيت تو سامبلومون. به دونك لهنا toutes les routes جاوني. C'est bien. Alors, كان نحل الباز دو دوني نتاعها, bien sûr, elle est temporaire. Vous voyez? Donc, le symbole هذايا يعني c'est un fichier temporaire. إذا كان je ne l'exporte pas en fichier vectoriel chez file, il va disparaître. إذا كان ما سجلش. إذا كان سجل plutôt. يعني إذا كان نسجل sans يعني وهو قاعد temporaire هنا, il va disparaître. يعني المرة الجاية il va ماهوش باش يجي لافيشاج لهنا. علاش؟ خاطرو il est temporaire. C'est un fichier couche temporaire en mémoire. Donc, le contenu sera perdu à la fermeture du projet. Donc, نخليه pour le moment temporaire. نقولكم علاش. ولهنا تلاحظوا اللي لي روت اون ديبوردي, يعني فاتوا الحد اللي انا صورته. دونك لهنا انا نحب جوست نخلي جوست لي روت qui sont à l'intérieur du cadre. Donc, pour cela, donc نمشي الفecteur. Alors, je vais utiliser les outils de traitement. Donc, je vais
couper la couche source, نخليها Hawaii. ورغم اللي c'est pas la même projection, pour le moment c'est pas grave. On hop, la couche de superposition, c'est cadre. Donc on peut exécuter. Donc il va créer une nouvelle couche. Donc nouvelle couche, elle se met découpée. Donc c'est une couche que je peux la supprimer. Donc vous remarquez que les routes cadres juste qui sont à l'intérieur du cadre. Bien. Donc là, je vais renommer la couche, nous sommes mis à route. Mais c'est temporaire, hein? C'est pas grave. Bien. Alors, je clique ici, je vais ouvrir la table d'attributs, la couche intérieure. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, donc je vais basculer en mode vue formulaire pour voir donc là, toutes les colonnes, les modules. Je vais l'identifiant. L'identifiant full ID, identifiant, ça c'est l'identifiant de l'OSM. Donc, le colonne Nawaïa Seaway, alors highway résidentiel. Donc, là, on va trouver toutes les catégories. Donc, on va en mode classique avec, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais la ligne résidentielle, ainsi de suite, tous les types et les modules dans la table d'attributs. Alors, pour certaines routes nationales et routes secondaires, il affiche le nom des routes. Donc, donc, on va garder, on va pas garder toute la base, mais on va garder quelques éléments. Donc, je vais garder l'OSM ID, donc l'identifiant. Alors, je vais garder highway, le type. Je vais garder référence pour le nom de quelques routes. Vous voyez? Donc, la net, tariq al-wataniya, etc. Vous voyez? Très bien. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ça. Donc, je vais le mode édition, j'active le mode édition, je vais supprimer, le champ. Donc, je vais supprimer les champs full ID. باش نخلي الOSM هذا باش نخلي OSM ID donc annuler donc je vais supprimer full ID هذا ما نصحوش donc هذا باش نحيه donc highway لازم نخليه نايم نحيه donc هذا نحيه نخلي référence نحي البقيه كل ما نسحقهمش donc pour un peu alléger la base de données. Très bien, OK. Donc, du coup, elle est où les c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc, l'année, je vais enregistrer. Ben, donc, on saccade la base de données MTI. Alors, je vais faire un travail classique. Donc, je mets le mode édition. Double-clic. OK. Je vais une catégorie. Je vais catégoriser les routes. Donc, catégoriser. La valeur et les différents types, c'est highway. Vous voyez, on va classer. Les dernières séances, donc on va appliquer. OK. Donc, j'ai les différents types. Les différents types de couches, de routes. Bien. Alors, qui نحل les jambes نتاعي شنو هي مشكلتي؟ لهنا باش نلقى par exemple برشا انواع دونك لهنا ما نحبش نخليهم انا هكا. وي ما نحبش نخليهم انا هكا، نحب نخلي 4 ou 5 تيب اللي هما لهنا ما عنديش اوتوروت دونك لهنا عندي جو في غاردي les routes nationales, les routes locales, les routes régionales, les routes résidentielles. ونخلي الروكاد ترانك هي الروكاد فوالا سيلا دونك ترانك هي الروكاد هي الطريق الحزاميه سانتور يعني الوغ ونخلي البقيه الكل نسميهم اوتر وي دونك لهنا كيفاه باش نعمل قولوا لي نجموا نعمل هكا نعمل دوبل كليك وجو في شونجي لو نون دونك هذايا ريزيدونسيال هذايا سكوندير باش نردها روت ناسيونال نكتب هنا روت ريجيونال لكن لهنا باش نكتب زاد روت ريجيونال
وي دونك وقت اللي نصلح عاوز نحط روت ريجيونال مثلا روت ريجيونال وهذه نحطها روت ريجيونال دونك ماهيش باش تحل المشكله روت ريجيونال مش تحل المشكله علاش خاطر باش تلقى لي زوز في لي جونت دونك ابليكي زيد لهنا عندي زوز لا نحب كعبه برك وي دونك ماذا بيا نخليها كيما هي دونك secondary هنا secondary link alors appliquer ok donc je vais résumer هذا الكل في 3 ولا 4 types donc je vais procéder par 2 méthodes une méthode un peu avancée ou une méthode un peu classique alors je vais commencer par ouvrir la calculatrice des champs. Alors, je vais faire la calculatrice des champs. Il y a des formules. Des formules. وهذا l'avantage نتاع السيج. Sinon, il y a une cartographie classique. Donc, je vais créer. Donc, je vais créer un nouveau champ. اللي باش نسميه type. ركزوا معايا. type. Donc, التيب النوع هذايا c'est un texte بما اني عندي اسماء donc c'est-à-dire مثلا autoroute route nationale donc اسماء باهي donc on va trouver les champs تاعنا مثلا لهنا on va trouver champ et valeur donc les champs اللي عندنا هي table d'attributs نتاعنا OSM highway وريفيرونس كان نمشي الهايواي نحط مثلا tous unique donc on va trouver tous les types اللي موجودين عندنا باهي donc هذايا حاجه باش نلقى aussi les tout ce qui est par exemple géométrie مثلا انا نحب نكادي مثلا لا سيرفاس دونك باش نستعمل هذايا تنرجعوا لهم هذوما في ان شاء الله في الدوزيام سيمستر alors les opérateurs لهنا les opérateurs اللي نلقاوهم c'est-à-dire نلقاوهم لهنا entre autres donc اذا كان نحب نطرح ولا نعمل pourcentage ولا نعمل multiplication ولا division etc ونلقاو لهنا les conditions مثلا and يعني avec is هو etc like not or وباش نلقى les conditions دونك شنو باش نعمل انا باش نقول له اي كلمه موجوده في الباز دو دوني في الكولون هاي واي اسمها بريمري نحب نردها روت ناسيونال دونك جو في كريي ان كونديسيون دونك نحط ننزل على كيس واضح باهي alors كي تطلع لي لهنا في التابلو هذا الاكسبرسيون تاعك جو في utiliser اش يقول لي كيس when condition then result and باهي اش معناتها الكيس نتاعي وين تلقى كلمه هاي واي في الهاي واي في الشون هاي واي اسمها is دونك لهنا الكونديسيون اوبيراتور نقول له is نرجع للهاي واي نتاعي is primary دونك نبدلها then نبدلها بروت ناسيونال ندور لهنا نكتبها روت ناسيونال يصير نحط سي بون دونك هاكا لهنا قال لي اوكي دونك هنا ما جاتنيش واحده ديرور ما جانيش ان ميساج ديرور نقول له اوكي دونك جي كريي ان نوفو شون اسمه تيب وعملت له كونديسيون دونك لهنا طلبت من اللوجيسيال وين نلقى كلمه هاي واي في وين نلقى كلمه بريمري في الكولون هاي واي ردها لي روت ناسيونال نقول له اوكي دونك كيس كيلا في لهنا نمشي للتابل داتريبيو دونك شنو باش نلقى لهنا نلقى تيب il a créé une nouvelle colonne فوالا هنا حاطه روت ناسيونال خاطر انا ما زدتش نورمال نحط اكثر من 10 في التابل دونك هنا شنو وين تلقى بريمري ردها لي روت ناسيونال واضح اسكو سي بون C'est bon, monsieur. Très bien.
باش نعمل تويك لا ميم شوز مع سكوندري. باهي نسكر. دونك نمشي للكالكولاتريس دي شون. دونك لهنا باش نلقى بيان سور ريسون، ما نقعدش نعاود في نفس الفورمول. دونك نمشي لريسون، نعمل دوبل كليك هكايا. لهنا مش نحط له بريميري بيان سور، باش نحط له سكوندري. وي دونك ريسون. alors le champ et valeur highway. Non, مش highway bien sûr. هنا is highway. في الهايواي كلي مرة بعد ننزل توس اونيك، نقول له سكوندري. هنا نعمل دوبل كليك ونقول له لهنا روت ريجيونال. روت ريجيونال، فما حاجة نسيتها. روت ريجيونال. دونك جو في فيها نعمل اون ميز اجور دي شون تيب باش ما يعمليش اون نوفيل كولون. لهنا باش تجي ريجيو سي با غراف، خاطر لهنا نورمالمون راني انا من الاول رديتها مثلا 30 ولا 20. دونك نقول له اوكي. دونك هنا لاحظتوا اللي تبدلت. دونك ولات روت ريجيونالمون ريجيونال. سي كلار. دونك بالطريقه هذه تنجموا تبدلوا توت لي روت. دونك هذه الطريقه الاولى.